So guys, balik tayo ngayon guys. Alam nyo ba guys kung bakit nasisira yung flange gear natin tsaka yung propeller shaft? Kasi yung main na reason guys is yung rubber boots. Yung rubber boots talaga guys, napakalaking ginagampanan niya guys para ma-save yung mga parts dyan. Once kasi mabutas yung rubber boots guys, alam nyo, papasok na dyan yung tubig tsaka yung dumi, yung buhangin. Papasok yan dyan sa flange gear natin, dyan sa umiikot, lalim dyan sa mga slider block dyan. Tulad nyan guys, nasira na yung flange gear kasi kinain na yun, pati yun sa propeller shaft. Kasi guys, yung yung rubber boots nya is butas na. Gisi na kasi yun eh, hindi na yan pwede. Kaya kung ako sa inyo, kung advice ko lang talaga guys, pag makita nyo rubber boots nyo butas na, at saka yung umuulan, palitan nyo na. Mura lang naman yung rubber boots. Kaysa naman magpalit kayo ng yung propeller shaft, tsaka yung yung flange gear o tsaka slider block. Ang mahal-mahal nun. Rubber boots lang yung dahilan, nabutas lang. Yan guys. Yung tip ko lang po sa inyo, yan mga kababao diyan, yung mga katok-tok diyan, mga tatriwels diyan, para sa inyo yan. Sige, salamat.